बोलना नहीं। चले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम तीनों बहनें बाहर बैठी थी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि एक बहन डॉक्टर उज़्मा ख़ान इमरान ख़ान से और बुशरा बीबी से इनकी मुलाकात हुई है, और ये कोई 3 हफ़्ते के बाद मुलाकात हुई है फैमिली की इमरान ख़ान से। तो उन्होंने ज़ाहिर है 2 बातें उन्होंने ज़्यादा डिटेल में पूछी। बच्चों के बारे में पूछा और सुलेमान और कासिम के बारे में, और ज़्यादा डिटेल्स मांग रहे थे, क्योंकि उनको बताया कि उन्होंने इंटरव्यू जो दिए हैं और वो वीज़े का बताया कि उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया हुआ है पाकिस्तान हाई कमीशन में, और वो पाकिस्तान हाई कमीशन उनको वीज़ा नहीं दे रही है। तो वो इंशाल्लाह और अपनी आवाज़ उठाएंगे तो शायद पाकिस्तान हुकूमत सुलेमान और कासिम को जल्द वीज़ा दे दे, जब वो अपनी आवाज़ इंटरनेशनली उठाएंगे। ये भी उनको बताया। दूसरा, कल के बारे में पूछ रहे थे, वो इंतज़ार में थे। उन्होंने खालिद यूसुफ से भी पूछा और डॉक्टर उज़्मा से भी पूछा। तो इन्होंने जब उनको ज़रा डिटेल्स बताई तो बहुत खुश हुए। उनको ये बताया कि क्योंकि लीडरशिप के ऊपर जो बाकी जो रहनुमा थे उनके ऊपर इतना प्रेशर डाला जा रहा था, तो कई जगहों पे लोग अपनी मदद आप पे और एक हिम्मत करके, और ख़ास तौर पे पंजाब में जहाँ पे कितना जुल्म होता है सब लोगों के ऊपर, वहाँ पे निकले। कराची का बताया कि कितनी तादाद में लोग वहाँ पे निकले, जिनके ऊपर टीयर गैस भी हुई, वो भी बताया। तो जो इनको पूरी डिटेल्स बताई, KPK का बताया कि किस तरह KPK में कितनी तादाद में लोग निकले हैं, और KPK में जुल्म नहीं होता तो लोग हिम्मत करके, लेकिन फिर भी निकलना इस गर्मी में वो इमरान ख़ान के साथ खड़े हैं। लेकिन पंजाब में ख़ास तौर पे अगर कोई निकला है, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है कि इस्लामाबाद में उनके ऊपर दहशतगर्दी लोगों पे हुई थी और उन पर गोलियाँ चली थी, तो उसके बावजूद लोग निकले। और उस पर इमरान ख़ान ने कहा है कि सबको मेरी तरफ से पाकिस्तानियों को खराज तहसीन पेश करना है। वो खुश थे कि लोगों ने हिम्मत की, और वो ये फिर से उन्होंने दोहराया जो वो पहले कई दफ़ा दोहरा चुके हैं। और आपको पता है इमरान ख़ान इतनी दफ़ा चीज़ दोहराते हैं कि हम सबको अच्छी तरह सबक की तरह याद हो जाए। उन्होंने कहा कि पिछले जो डिक्टेटर्स गुजरे हैं उसमें किसी भी डिक्टेटर ने, मतलब मुशर्रफ हो गया, ज़ियाउल हक ने, वो ये जुल्म नहीं किया जो इस मार्शल लॉ में इस वक्त पाकिस्तान में हो रहा है। आसिम मुनीर जो कर रहे हैं, जो आसिम लॉ के तहत हो रहा है, एक इसका जो इसके साथ आप उसको सिमिलैरिटी दिखा सकते हैं, वो याह्या ख़ान की थी। याह्या ख़ान अपने इक़्तिदार के लिए उसने मुजीबुर रहमान की पार्टी ख़त्म की, और पार्टी ख़त्म करते करते अपने आप को इक़्तिदार में बिठाने के लिए याह्या ख़ान ने मुल्क को 2 टुकड़े कर दिया था। ये उन्होंने इस पर बताया कि वो उसके बाद आज पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, जो जमहूरियत ख़त्म की जा रही है, जो ख़त्म कर दी गई है, जो रूल ऑफ लॉ ख़त्म कर दिया गया है, मीडिया का तो की आवाज़ बंद कर दी गई है, ये जो सारा कुछ हो रहा है, इसके लिए आप लोगों ने अपनी हकीकी आज़ादी के लिए खड़े होना है। आसान काम नहीं है, लेकिन कुर्बानी देनी पड़ती है। इमरान ख़ान ने अपना बताया कि मैं आपका कप्तान, अगर जिस किस्म का जुल्म मेरे साथ कर रहे हैं, और ये जेल के लोग भी बताते हैं कि ये वाला जुल्म तो आम कैदी पे भी कभी नहीं हुआ जो इमरान ख़ान के साथ हो रहा है। ये हमें भी बताते हैं, हमें चुप करके बताते हैं, साइड पे करके बताते हैं कि इमरान ख़ान ने आज तक इसके ऊपर कोई शिकायत भी नहीं की। हमें कहते हैं कि ये जो मेरे जो हकूक़ हैं वो भी नहीं मिल रहा है, किताबें नहीं मिल रही, अंदर TV भी बंद है, अभी शायद अखबार की इजाज़त दे दी है, लेकिन TV नहीं देखने दे रहा है। तो इसलिए सारी इन्फॉर्मेशन उनके पास नहीं है। वो चाहते हैं कि अगली जो तारीख दी है उन्होंने, वो 14 अगस्त की है।
انہوں نے کہا جو 14 اگست ہے یہ پاکستان نے بڑی مسلمانوں نے ہندوستان میں بڑی قربانیاں دے کر اپنی آزادی حاصل کی تھی، لیکن ہمیں حقیقی آزادی کبھی بھی نہیں ملی تھی۔ اب وقت آ گیا کہ آپ لوگوں نے اپنی حقیقی آزادی کے لیے کھڑے ہونا ہے۔ میں آپ کے لیے جیل کے اندر بیٹھا ہوا ہوں کہ پاکستان کی حقیقی آزادی کے لیے بیٹھا ہوا ہوں، اور مجھے خوشی ہوتی ہے دیکھ کر کہ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہے کہ جو یہ قانون، یہ جو رول آف لا ختم ہوا ہے پاکستان میں، اس کے بعد ہر ایک کے اوپر ظلم ہوئے گا۔ جب آپ کے پاس قانون ہی نہیں ہے، آپ کو عدالت میں جا کے آپ کو انصاف نہیں ملنا، تو آپ جب تک اپنی آزادی کے لیے نہیں کھڑے ہوں گے اور ہمت نہیں کریں گے، یہ آزادی اتنی آسانی سے نہیں ملے گی۔ لیکن اگلی تاریخ 14 اگست کی ہے، انہوں نے کہا سب بھرپور طریقے سے 14 اگست کو نکلیں۔ انہوں نے اپنی جو قیادت ہے ان کو بھی پیغام بھیجا ہے کہ دیکھو آپ کا کپتان کھڑا ہے، آپ جیل سے نہ گھبرائیں، آپ کسی چیز سے نہ گھبرائیں، آپ نے 14 اگست کو ہمت کر کے ضرور نکلنا ہے اور لوگوں کو آپ نے موبلائز کرنا ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ ان کو موبلائز کریں، تو آپ یہ لیڈرشپ ضرور ان کو مہیا کریں جو لوگ چاہ رہے ہیں آپ سے، اپنے ووٹرز کی آواز ضرور سنیں۔ ایک یہ تھا، دوسرا الیکشنز کے بارے میں انہوں نے دوبارہ بڑا واضح پیغام بھیجا ہے کہ جو ناجائز طریقے سے انلیگلی جنہوں نے لوگوں کی وہ کنوکشنز کر دی ہیں، ان کی سیٹوں سے نااہل کر دیا ہے، ان کی سیٹوں کے اوپر کسی کو نہیں کھڑا کیا جائے گا، کیونکہ جنہوں نے پارٹی پہ اعتماد کیا ہے اور انہوں نے یہ الیکشن لڑا ہے، آپ لیجٹمائز کر رہے ہیں یہ جو انلیگل انہوں نے ان کو ناجائز طریقے سے ان کو نااہل کیا ہے، آپ اس کو لیجٹمائز نہیں کریں گے، اور یہ وہی اس کے مترادف ہے کہ آپ ان لوگوں کے کمر میں چھرا گھونپ دیں۔ اس سے یہ ہم نے بالکل نہیں کرنا۔ انہوں نے یہ پارٹی کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ کوئی ان سیٹوں کے اوپر ان کو لیجٹمائز نہیں کرے گا کہ آپ جس کا مرضی دل کرے، جس وقت دل کرے لوگوں کو نااہل کر دیں، نئے الیکشن کرا کے آپ ان کو پھر ہٹوا دیں اور اپنے لوگ جتوا دیں۔ یہ چیز بالکل انہوں نے کہا ہے کہ میں نہیں چاہوں گا، اور سختی سے انہوں نے پیغام بھیجا ہے کہ ہم نے اس کو لیجٹمائز نہیں کرنا۔ اچھا میم یہ بتائیے گا، ایک اور جو ہے، جو آخری جو انہوں نے پیغام بھیجا ہے وہ بھیجا ہے کے پی کے لیے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جہاں جو یہ بالکل جو وہاں پہ آپریشن ہو رہا ہے بالکل بند ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ 2008 سے 2013 تک مشرف نے یہ آپریشن کیا تھا ان علاقوں میں، وہاں سے لوگوں کو بے گھر کیا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ اے این پی کی حکومت تھی، انہوں نے اسی دورانیے میں اے این پی کی پارٹی کو ایک قسم کا ختم کر دیا۔ اسی طرح یہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے کے لیے یہ آپریشن ہو رہا ہے۔ یہاں پہ افغانستان کے 50 سال سے لوگ یہاں پہ پاکستان میں رہتے تھے،